संविधान दिया है मेरे भारत को। हम सब सरकार मेरे नाम से करोड़ों रुपए गांव में भेजती है, तो मैं उसका हिसाब नहीं पूछूंगी क्या? स्कूल में पढ़ाई नहीं मांगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कानून है जो आपको अधिकार देता है कि आप सरकार से पूछ सकते हो। संविधान ने हमें रास्ता बताया। ये कानून हमें अधिकार दे देता है कि निर्णय लिया तो क्यों लिया, किसको दिया तो क्यों दिया और कैसे दिया, क्या कानून। तो वो जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमारे गवर्नेंस सिस्टम में है, उसको नींव से खोद रहा था ये। આ દ્રશ્યો છે રાજસ્થાનના એક નાનકડા શહેર બ્યાવરના। અહીં લોકો માહિતીના અધિકાર એટલે કે આરટીઆઈના કાયદાના 20 વર્ષ પૂરા થવા પર ઉજવણી કરવા ભેગા થયા છે। 2005માં લાગુ થયેલો આ કાયદો લોકોને ફક્ત 10 રૂપિયાના અરજી ફીમાં સરકાર પાસેથી માહિતી માંગવાનો અધિકાર આપે છે। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આરટીઆઈ ન્યાય, પારદર્શિતા અને જવાબદારી માટે એક મજબૂત હથિયાર બન્યો છે। ब्यावरना रेगर दलित समाजना गौरव चोरटियाए पण तेनो उपयोग कर्यो। ये अब हम आरटीआई लगाते थे चीज़ों वाइज, पॉइंट वाइज, और कुछ पुरानी आरटीआई लगी हुई है, जैसे ये अपील का जनरली होता था, तो नगर परिषद के ज़्यादा તેમના પિતા અને ઘણા લોકોને સરકાર તરફથી જમીનના પટ્ટા મળ્યા હતા, જો કે વર્ષો પછી પણ જમીનનો કબજો મળ્યો નહોતો। ફાઇલ સરકારી ઓફિસમાં અટવાઈ ગઈ હતી। फिर मैंने पूरा स्टार्ट किया, आरटीआई लगाई और फिर उसमें वो पट्टे उन्होंने जारी करना स्टार्ट हो गया। पहले 4 पट्टे दिए, फिर 8 पट्टे दिए और फिर लोगों को पट्टे मिलने लगे। फिर इससे मैं आरटीआई के बारे में सीख गया, जानना, लगाना। इससे ही मुझे पता चला कि इससे ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और आपको ऐसी चीज़ें आइडिया मिल जाता है, एक रेस्पेक्ट मिल रही है कि आपको आपका काम हो रहा है बेसिकली। આ કાયદાની શરૂઆત બ્યાવરના ચાંગ ગેટ પરથી થઈ હતી, જ્યાં મહિલાઓએ સરકારી રોજગાર યોજનાઓમાં પારદર્શિતા માટે 20 વર્ષ પહેલા 40 દિવસનું આંદોલન કર્યું હતું।